one good? Nail by chai ka pala. Kaya na. Buying sweet. The horseshoe crab. Tortoise crab. Specialty sa Nigang. Nigang rin. ano, Jutes Fair. Ayun, kini ko ba? Dancing. Ambak ko ba? Loko na. Katong kan ba? Freshwater ano? To, nga na siya product ko. Ang tag durian? Kani oh, gani, ilaw ta? Kini oh. Right ta? Musang. Musang King. Asa? Tara oh, Musang King. Oh. Sige, try ta. Musang. Kini oh, kini oh. That one, the small one? Oh. Tama na to. Ay, pangalan. Musang King. Musang. Yan to kay mo na sikat karon. Isa, isa. Ahala dad. Makatilo ta tanan. Oh. Paliti ko ma. Gusto ka? Dalawa na sir, para mo-try ka. Ikaw? Paliti. Dua, dua. Two. Oh, tayo na kuha yan. Ay, 150. Dalawa na taning hilaw nga ano. Bijoy, bijoy. Ako ka. Hindi dito na yung Oh. Bijoy. Dali na, ginatuhan nil. Sama ni pagkaon. Ano? Picture mo ma, picture. Sama ni sir. Tama oh. Naitom ng kuano, sasawan. Ay, kasi dami ko. Dala ako nga sa kabawamis. Good. Oh. Aroy ma. Ako ulit. Good. Naka-try na gid ni. Kini. Sushi kuma. Anak, pili ka lang. Ilagay sa lalagyan. Pasahan niyo yung cake. Ito? Pwede yan, oh.
Ito, that's scallop din lang, diba? Shrimp. Ay, shrimp fry. Nil. Pagkuha lang mo inyo, Nil. Pagkuha lang mo inyo, ha. Ano man sa atin na? Ito pa. Pagkuha mo Shrimp. inyo, ha. Ako manghawak din. Ah. Sige, ikaw ano? Tama ang good dad, parking mga... Ito? Kini, octopus. Opo. Sige po. Ani ako ada, ka na agad. Nakuha ko para sa'yo, ma. Ah, okay. Wala, gamay lang. Kuha lang, Nil. Saan ni sir? Okay ra ni. Oh. Gamay lang. Ilawan na. Naisashimi na ano. Hmm. Ito, that's scallop pa. Scallop? Scallop ba yan? Yeah. Yeah. Scallop? Oh, tourist pala. Connection, ha? That's sushi, it's fine. Nil. Banat, Nil. Ibaw ko sir, asa ko ah. Egg to po. Tapos masarap to. Egg and crab. Egg and crab. Say mo, hama. Lain man ma, udagway. Kate. Ano pa? Ano pa? Patabang ka, Nil? Isa pa na scallop dad. Yung isang lang. Share lang, share lang tayo. Yung isang Scallop na, Nil. different kasi ito na flavor. Ha? Different Saan? flavor ito. Gamay niyo, Kaya two may flavors. bubuyog ko. Oh, kana, tamis. Kate. Kate. Hinadan. Maya mo na Yeah. dad eh. Eat now or take away? Eat now. What is it? Hello, beautiful lady there. Wow, so pretty. You look at the beautiful lady. Yeah. What kind of? Kate, Saan? hayo pa og kan eh. Nang? Chopstick. No? Whew. Good. Kadako man. Kung ako ning tumaon. Good eh. Wala. Thank you. Duduol na ako sa Hindi mga. naman sila mango smoothie na daan. Ma'am? Sorry, pagbalik na. Octopus. You want a beer? Drink ka, ano siya? Pagkaon ba? Late na gani. Ha? Saan mo gusto? Wala ko okay ra ko ba? Count na itong imong bukog unya. Count na itong bukog. Kung sa'yo masulti ninyo? Lami. Lami no? I like the wasabi. Neil, Yeah. wasabi. Lami lang wasabi. Kung ganang kag wasabi. Bago pa ni sa panlato sa panako man. Harang na harang. Amago. Lami lang kwan. Sweet? Bakit ka naman nakuha nito? Ano dad? Dalawa ba? Kam. Ito? Hindi ba man yan? Yeah. Different sauce din yan dad. Different sauce. Gusto niyo ng drink or Alba drink? Pwede yun. Minus on the other side yung kanina tayo yung mango smoothie. Yung One ano mango yun, smoothie. 65. Okay, Neil? 65 yung ano. You know what? Dito wala nang ilagay mo. Ah. Tama. Ayun. Ito dalawa. Good? No, Neil, no? Ilahi ilang loto, Neil. Kinilo, crickets. Wala sir. Ha? Oh? Dalawa na to. Oh? Pwede na? How much? How much? เท่าไหร่พี่100นึงครับ100ครับ100นึง100นึงอีอัน How nga na? อันนึง100 sir Kini? อันนี้เท่าไหร่ครับ100นึงเหมือนกันอันนึงอย่างเดียวไม่ใช่ครับอันนี้เป็นถ้วยเป็นถ้วยอันนี้กันนี่ sir 100 isa ka garapon กันนี่100 isa lang ka buok Kito? eh pag leg-legเป็นถ้วย Sige, isa. Dalawa na ako. No? Okay ba na? ako wala mo ko ako na na Sige. Only one. Only one. One. okay
This one good? Yeah. Ada may lungan dyan. Neil. May chai cup. Wala. Ay, makaya sir. Yang đéo có yang kinlele, yang han. Lahit man. Lahit. Nung ni kon ngay. Tapi ada bumi. Di nga makaon. Di makaon. Ano itong kinday ครับ Sa makaon na ni? อันนี้กินได้หมดเลยใช่ไหมtanan daw sir pwede makaon. Di man makaon tilawig. ถ้ามันไม่ต้องกิน Sige. ถ้ามันกินแค่เนื้อข้างในอะครับเปลือก อ๋อโอเค ถ้าไอ้ ใช่เหรอ ตัวมันก็กินได้ทั้งตัวครับ mura siya kuan sir alimango. Di ko ani. Saan pag open na ni? Ano sir? Bungka ka daw. For curiosity lang no? Makaon man sir. Hindi. Kaya nag-video ko. Okay na, katilaw na ko. Muna itong tourist guide. Oh, siya lang sulod, siya sulod. Dry? Mura siya alimango. Wala sulod. Wala, ana lang. No. Wala na. Atik man ni oy. Naatik man ta. Okay ra ni sir. Makaon sulod. Nay sulod, ana. Nil, ilawi lang ba? Ilawi lang gud. Wala sa naman kadiri. Ako sa lasa. Sa lasa. Mura alimango. Nami? Petay. Kanang alimango gani nga itom. Oo. Kagang. Gusto mo makaon Nil? Kilay ta? Ha? Sa juice. O yan na, mabusog ka. Kini man yung pahi oh. Gagmang. Kini oh, kinilaw. ถ้าเป็นเซตเลยจะเป็น2 Ano sa ka? เครื่องเคียงเพิ่มเครื่องเคียง Kilaw tani? Hello sir. Ako. ข้าวอย่างเดียวเป็น170 Sa lasa niya. เป็น170 Nil. Kaning crab ug Bleh, kaning bleh, prawn lamig gani sir. Sino na kinilaw? Oh, kinilaw. Isa-isa man tanan Nil. Pero gwapo sir, og isawsaw ni mo sir. Pero Gani, sir. halang lagi po. Dili ka? Okay ra ko sir kay sige mo kung kaon ano. Dili Nil. Kamo lang sa kay wala pa man mo katilaw. Raw o raw. First time ko makatilaw og raw. Ako'y gunit sir. Oh. Sige mukbang ni. Mukbang. Nami Nil. What can you say? Lami siya. Sulit. Ano yun? Ang steam. Kaya itong steam. Lami ang sauce. Seafood sauce. Sashimi. Yaw na ilaw. Pinilisod na ikaw na no? Gusto pa? Pwede na siya sir. Mana Nil? Di ba? Walk Nil? Bok on.
Oyster. Creamy oyster. Yung wakol. Good. Worth it. Worth it. Worth it. Ilaw pa ni. Ay, luto ni. Kami man kilawon nil. Gusto na siya kanon sir. Luto. Oh. Tanan ba gitilawan gyud? Nag-boring. Wala na eh. Lost compression yun niya ba? Ribor kita ni ugma. Lost compression niya. Wow. Kini oh. Quail egg. Well, egg guys. Wala mo ginamin, ano? Ano? Oh. Agyan ni. You want octopus? Octopus. Dito na ba yan? Wala pa yan. One. Bert. 100 na isa ka tentakel. Sa kaski. Sa kastik. Ito lang. Ito lang. Tigo. Tanggalan na Initing yun. siya po ha, initing siya. Yung driver po, baka gusto Hindi niya. siya. Ay, initing siya? So, scallop. Ikaw Nel. You want this? Kuha isa. Init kayo dad. Lagyan mo. Ibigay ko kay dito Nel. Kalo. Lagyan mo kay. Ha? Nang? Ah, siya. Ah, sige. Kunti lang. Diyaw. You have to scrape it. Nil, Nil. Nil. Init ba yun? Try Nil. ko daw i-script ko. Siko. Ah. Siko yung baba. Sa lasa. Dami. Kuha sos, sos, sos. Sos. Salted egg yan. Daming sos. Mozzarella cheese? Sige. You do. For your food. Hindi na kayo magpayan dahil? Okay lang. Ready oh. Mami lang. Ano? Okay na ko. Wala isa. Hindi na, imo na. Nagkauma ko itong mga gusto na kanina. I know you like it. Ah, hold Order it. lang ko tapos lang. You can bite some of the cheese here. Okay. Extra. Cheese. Mama. You want more cheese? Thai milk tea. Thai milk tea. Pero Pero sa Pilipinas, Thai milk tea. Ang color Thai milk tea. Ew. Oh, hindi mo tayo. ano? Naman. No? Let's try. Ang humok mo yun. Pitinil. Tila ko. Ano to? Humok. Malami. Kanina pa tayo. Humok. Barato lang, tag 100. Ano ba? Hmm. Sige sir. Init ba kayo? Init. Ito. Init. Oh. Eh, uyo ba sa uyo ba? Kaya lang, kaya lang. Huwag mo kamayin. Kain mo na. Kay mami. Mami, lagi humok kayo.
Yeah. Nagbayad naman ka, di ba? Mm. Sabi na ba? Mm. Nagbayad na ba sir? Mm. Dahil ako siya may cup. Ano? Lamig kayo. Sige sir, okay lang sir. Sulit yun na. Sige naman kung Patilawa na sa patilawa. You try, it's good. Wala na, kasi... Humok ba? Humok. Okay, laban niya. One piece 450. How you cook it? Inside. How do you cook it? Cook, kill. Grill. Stream and kill. I want to try. Horseshoe crab. Okay, one. Eat eggs. Little egg. Yeah. Little egg inside. Okay. Yeah. One. Okay. You can choose. Can I see? It's egg. Lumaya na kaya. Okay. Egg. One. Okay. Yeah. Horseshoe crab. Exotic food. Ice coke. Ice coke. One. How much? Gusto ka? One. Singa na to. Gani. 30? Yeah. Share lang na nila. Gusto ka? Sa? Duha. Coke. Coke. yan ang parang mabilaon. Oo. How much? 30? Duha, duha. What? Duha lang. Mahurot ninyo, share mo. Ito mo. Okay. Hindi mahurot pa. Yung beer food, pwede po din. Oo. Pwede po. You want one? One? Okay, isa pa. One more. Flying squid. Nin, nice. Oh, wala pa. Go. Sige daw. Oh, bye. Hmm. Mabait ba yan ang ano? Ah. Hmm. Ayun, Kaunil. Mura lang. Diyo, yung pulangan ng sugar. Magkano sir? Ah, ilan ako? Countdown niya. Tuloy sa ta. The horseshoe crab. Tortoise crab. Inchik siya ba? Hào xe xinh xắn de. Hào xe. Tulog ako kutsara. Ah, okay. Usually kinakaon niya. Okay, dali. Flexible. Kuha, Andri. Kuha. Nang tong top rอบๆไม่ได้นะพี่ Dali lang, dali lang. ครับผม Dali lang. Atตรงนี้เลยจะได้ Here. เห็นลานด้วย Yeah. นี่ก็ได้ครับ Let's try. Picture na to, picture na to. Picture first. Picture na ka. From this one. Oh. Ha?
Ano? Sabot ka? Maliw? Tilaw? Kaon? May chay? Come here, dali. Dali lang ka yung kaon. Tagna lang ako ba, kasi di mo tsambahan. How was it? Very good. Good? Ano? Alright. เป็นไงพี่ถูกปากไหมครับจะหมักมันๆกรึบๆ Yeah. Gahit siya. Gahit. Gusto kam tayo. Kamay lang. Gahit siya. Danga eh. 8. Lagi. Wala kaya. Danga. More. Good. Ata ang horse wala ka nalilingin? Itlog niya na. Oh, Main. Ato sa katry kanil. Kilala yung makakaon na ninil. Ay, sir. Wala ba yung alis ko ano? Wala eh. Pilipinas, ano eh. Luwa po niyo, hubog-hubog lagi ka? Lagi no? Makayan ka. Ay, ko na tayo sa Ay, di. Di po lagi mo na ako. Hindi. Hindi na Chewy. ako ganun. Ha? Little Ano egg. kayo ba? Yeah. Crunchy. Crunchy. Aso. Oh, tinawa ni sir, horseshoe crab. Isa daw ni sa specialty sa Sinigang nga ribs. ano, Jutes Fair. Na Wala ka oh, para doon. ayun, sino ka Bert? Okay lang yan. Wala ka Ay, kami ito. Oh my god. Ganda. Spicy na ka. Kaya with this one. Sinigang nga ribs na ay Wala na tabi? kamay sili. Gamay sili, grabing sili oh. Ganyan ginakuha ni Kuan. Gamay sili. Nay gamay sili. Pork ribs siya, pork ribs. Ano ba? Alang dan? Di man. Sartin daw. Kuha niya sartin. Kawinel. Kuha na. Kuha na. Ayan sir. Naganda ka sir. Bert. Ano na? Ah, thank you. You sure? Ito, sa kabuo. Hindi, sing ha. Iguo na to. Bali, short. Lagi sing ka. Iguo na to. Sing ning. Sing. Miale bang? Alio ka na ito. Milek mi. Kuat like. Nolay ha? Mango. Jet. Mango yogurt. May tong ka na. Di man halang. 70 ma'am. Dilek. O nagsili. Di man halang. We're becoming Thai. Wala siya gilapwaan nga pork ribs niya. Butangan lang mga spicy. Ba sinigang sir? Mm. Sinigang nga na gamay sili. Nel, butangi og sabaw nil. Ay sausaw nimo. Ano? Mo ni ang mga unod-unod oh. Tiloko nimo ba? Sausaw, gusto kag sili, pangalan nimo sili. No? Ayaw mo mga guys, Dan? Pwede. Sa masulti nimo nil. Halang gamay. Ang gamay. Sa pilay bayad na to na nil? 350. So mga 500 pesos ni siya kining bukog. Pila ni? 350. Uy, barato. Okay na. Barato na sila. Okay na. Kung sa province ni mahal-mahal. 350 baht. Ini unod oh. No. Ay, man. Ribs natin na. Kapag yung ribs oh, laman tong ribs. Unahan nato sila. Ini lahang Mas potato. mas dito. I-review sa nato. Ikaw na sila sa vlogger. Vlogger man naman. Vlogger. Lami. Lami yun. Pwede papas. Lami, promise. So kini tilok-tilokon nimo ni oh, tilok-tilokon. Anak sili, anak sili o sili ha sili, sili. Tapos mga naon. Taon. Limang.
Ambot, di naman halang madugay nil. Sugod na may halang. Lagi mana na no. Wala ko kay halang ko. Sulit-sulit kaayo. Kini 350. Siguro mga upat kay ngani o 5 ka dagko. Isa kay ngana, sakto na sa isa ka tao. Kung isa busog na ko eh. Oh, sulit. Busog na ko nil. Sa kayo nanyo duha kita ko 350 ni ha, 350 baht. So, mga 500 o 500 plus. Sulit. Pwede rin sila madami free. Oo. Mamaya yung Sulit kayo, gamay lang. Na may tag 200 no. Kini. Kaya gamay mamamay. Ang sumol. Pas na ko, di makaya. Actually, madugay, bidlit na siya. Kumuha ikaw nil, tami na. Bidlit no? Bigyan ang lugar sir. Oo. Karne manggod. Pero kung makaon kag isa ka, iyana lang, okay ra. Pero mga duha na, bidlit na. Kumuha pa no? Para asa niya pagkaon? Para sa? Ubog. Hubog. Hubog daw ka, wa na bidlit. Turot ba ni? Oo. Uy, sali. Pati sabaw. Uy, sabaw. Ang gamay lang sir. Sila rota. Isa order na to, ana. Kato? Kato? Oo na. Kaya ka. Ikaw sir na. Woo! Shrimp. Yeah, one order. Alright. How much? 29 ba? 70. Okay na. 30. Dream dancing. 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 Spicy ah. Spicy. Yeah. Ha? Bidyoin yan sa GC ba? Tingnan ko. Oh. Oh. Yeah, okay. Repeat. Itong ano, pasayan niya. Ay, Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Ay, yung gusto ko. Shake, 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 shake. Shake, 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 shake. Manis lang. Shake, 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 shake. Di pa, oy! Nag-swim. Oy! Wala na yung masulod si mong baba. Sirado sa... Nakakurot na siya. Wala na, nag-swimming na. Nag-swimming na sila. Nin. Ah. One more. Alam kay Kol? Ano, diyan lang. Oh. Nag-ambak-ambak pa ba? Alam nga eh. Alam nga kayo honestly. Mmm. Nasi crunchy no? Ano na? Buhay pa man. Kanya kwan. Ang fresihan ng Dubai. Pag tilaw nimo murag mutusok ang iyang salo ng sana, iyang sungo. Again. Last bite. Mmm. The shrimp is still dancing. Must try. Nakatusok dito. 99 lang yan. No spice. Labi ka ulan karon sa George Fair pero di mapugnan ang amo ang kagutom. Sulit. Mo sinabasa. Ma'am, yun ako ah. Pareha na sa palit mo.